Karşı 33 bol. Bismillah. Ya. Qo'shqarlar shunda tashlaydi. Bo'ldi. Ya. Kırgızistonga chiqarish kerak. Bo'ldi. 35. Ya. Basayım. Ana, hoppa, jirafda 33 ga ketdi. İlhom. Kadar bu çiste var mı? Ha, düşü burada. Gene bereket versin. 33 bin dolar oldu. 33 bin. Batken 20 euro oldu. Ne diyeceğim abi, çevirde durgan boldunuz arı. Bir jaktan Franken, Jiraf, Batken, Talas'ta Titanik'le öğresi. Almatı varsak can dost, ha? Maşallah da bol, maşallah. Bereketin versin. Maşallah. Sen de bereketin bereketin versin. Batken, Omuz, Jiraf, Taşkent'e geldi. Продал барана, как кличка? Жираф. Это сейчас международный рекордсмен. 161,5 килограмм. Автомашину выиграл, который. Сколько зубов? 4 зуб только вышел. 4 зубов. Сколько килограммов? 173. Да. Так, покупатель. Саиджай. Так, за сколько сделка была? Его купили за сколько? Продал? 33. 33 тысячи долларов. 33 доллара. 33 тысячи. 33. Ого. 33 тысячи. Bu Said'di. Allah Taala bergen balaga qo'yma. Saidchi. Рад видеть. 33. Жираф. Продано. Жақсы. Ай, тартын. Айда жылда bir тарсаңыз қойың, а?